Hinigugma ko mga igsuon, minahal ko mga parokyano sa atong hamili nga parokya sa atong barangay sa Tiptip, mga magtutudlo, mga tinunan o mga ginikanan sa atong tulunghaan Katoliko, sa Eskwela Societas Incorporated, nga niya mahimutang sa atong barangay. Kitang tanan nga nagbalaan ni mga adlaw nga Domingo, ning mga balang adlaw sa Kwaresma, kaninjong tanan, good morning. Og daygon ng Dios sa tanang grasya o tanang panalangin nga iyang gihatag nato labaw sa tanang utang gasa sa kinabuhi. Hatagan nato ang Dios sa usa ka masipang pasidong. O congratulations sa 5 nato ka mga bata, 5 nato ka mga tinunan o estudyante sa Eskwela Societas sa ilang halandumon karong kasalugan ang ilang First Communion karong adlaw March 8, 2026. We pray for them and we congratulate them. Hatagan nato usab sila sa laing masipang pakpak. Ang mga pagbasa ninimong adlaw nga Domingo naghisgot una sa tanan sa labing mahinungdano o sa labing mahinungdanong elemento sa kinaiyahan nga ugwa ni ug mawa ni gikan nato patay tang tanan. What is this element in nature that if without this we cannot survive? Tubig. Kawantay mo? Ang unang pagbasa, naghisgot o kauhaw sa mga tao. Sige, bagulbol ang mga tao. Kainom mo na may tubig, Moises. Ano imo mamigidadin nga giuhaw na may pag-adyo. Motong gibunaw ni Moises ang isang baston atong bato o himbosagak. Kasabot mo himbosagak? Sa may himbosagak? Hing agas o kusog, hingbusagak ang tubig og nakainom si Moises ay ang mga tao o ang mga kahayupan. Sa Ebanghelyo karon niapoy usa ka eksena nga diin niya mahimutang sa usa ka tuburan og tubig. Atabay. Kita magkaroon, kaswerte nito mga batanon ron, young people and young children karon. Di na takabati sa panginahanglan sa tubig kay ngano man, naanaman tayo mga water connection sa atong bahay. Unya na po tayo mga purified drinking water, naana tayo mga mineral water. But ang mga tao sa kanhiayng panahon, gasalig lang sila sa mga natural nga tuburan sa tubig. Unsa man ni, number 1, tubod o ikaduha atabay. Tingali ka mo dinhi nga mga tiguang-tiguang na nakaabot mo ana, labi na kamugikan sa mga lungsod. Tubod o atabay. Unahing sunod tong puso o zitmatic katong bomba niya karon kuyaw na. Ako nakaabot pa ko niini. Tubod. Piskay ra ba ko na mo inom tagtubig sa tubod kay mao ko na tinuod nga mineral water. Mo man imnuno na mo sa una, tubod. Na inigabli nimo sa tubod, labi na ka ng tubod nga white tabon, anang kilid sa basa, kilid sa punag kahoy. Nigabog inigabli nimo dito sa ilawom sa tubod, tuay wati nga nalata. Tuay labod nga nabuwag na to ijahang panit. Pura nagsingsing dito kay 5 ka adlaw na namatay sa ilaw. Ito po'y baki nga gabilang ka. Pero lami mo po, imno tamis-tamis ng tubig. Atabay. Sa seminarista pa ko, dito ko sa Cebu, na-assign ko sa usa sa mga exposure areas na mo, sa kagamayng isla, lihit ka adjog tubig. Lihit ka adjog tubig. Gamayng isla, init pa dyan niya. Kay isla kung gamay. Nya gani mga libang mi ato raming baybayon. Mga libang ni kahapon damig sundang. Ato may malibang kanang nay kilom-kilom lang bitaw kana di maklaro ng kuan, di na maklaro ng tao. Ato may malibang na daghan man po, lami man po kadaghan man po mga libang dito. Napoy mga daga ato mga libang, mga chicks, mga ulitaw ato mga libang. O sa inikubkob lagi nimo nang bahas kay bago pong tinabunan. Nga na
Nya dito jud ko ga crisis kay ang among imnanan atabay. Sus kay pagtan-aw no, sa atabay kay daghan man malili man nimo labi na kanang utong toto. Pagtan-aw mo sa ilawom sa atabay kay daghan man sinilas bitas, daghan shampoo nga sachet, mga lata o sardinas, mga silupin nga nang hagbong patay anit mo inom yan ni pangaligo po sa mga tao katubang kanang kinaligo nga ani adto po kahunom. Patay inig-inom nimo sa tubig kay bahong pantin. Patang pero nakagwanta ra sa buko sa buhan. Mao ni ang nahitabo, ang mao po ni ang context sa ebanghelyo karon. Sa ebanghelyo karon si Jesus gikan gabiyahe. Gikan gabiyahe, ladyong biyahe. Gikan sa Samaria unya hingabot siya nga sa usa ka dapit lungsod nga ginganlag Sikar. Unsa hinghimodlay si Jesus? Kasabot mo hinghimodlay? Sa may hinghimodlay? In Espanyol gitawag na descanso. Descansar in Spanish. Hing descanso si Jesus kay ladyo man silang biyahe galakaw ra gud sila. Samtang hinghimodlay si Jesus, ang isa mga tinunan na malit o pagkaon, na malit o pan. Alas 12 sa udto. Diha po'y badji kining Samaritan woman nga hingkawos og tubig. Kining atabay ni sa ilang katigulangan nga si Jacob. Kay bao ba mo og pila ka lawman ning atabay? Nakaadto man ko ini, nakalabay ko ani ato pag-adto na mo dito sa Hulilan. Labaw more than 100 feet na gilawmon. Kinalawman ning atabaya. Pila man ang average sa tao? 5'7", 5'11", 5 feet kapin. Kini 100 feet. More than 100 feet ang gilawmon ani. Muna ang lawman ni. Kay kanunay man nila kot lata sa kapanahunan. Na mao ni ang main source of water aning dapita. Baka, kanding, karnero, mga tao, ani mga buog ihugas, ani mga buog ikaligo, ani mga buog imnon. Bililhon kaadyo ang atabay sa kaniyaing mga tao. Na gani mga record sa karaang panahon nga naa kita kay anak nga daga nga kinagwapahan imong anak nga daga unsa pangasawon sa usa ka ulitaw. Ang imong ginikanan sa daga nga gwapa usahay mga og atabay. Moingon ang ginikanan sa baji nga mga sawa ka sa anak no hatagi kog atabay. Ibaylo kag atabay. Well, sister, nga naman bililhon nila ang atabay kay mo may main source of water. I hope nasabtan ko. Unya kining atabay gipanag-iya ni sa mga katiguangan pa ni aning babae og sa mga karaan nga mga Israelita. Dinhi nakighinabi si Jesus uban sa babae. Ingon si gidanghaw si Jesus no kasabot mo gidanghaw giuhaw. Gidanghaw si Jesus ingon si Jesus nga paimna ko day. Nagbaji kay di kahatagon ni sa tubig. Ingon nagbaji kontra man ta. Amigo ba dayta? Naam to gingon dinhi kay mga Hudiyo o mga Samarianon di magkasinabot kontra ni sila. Mo bitaw tong sambingay sa mga Samarianon kato bitaw nagitules nga ang isalbar sa Samarianon mao man to kontra ning mga Hudiyo o mga Samaritano. Mo to ingon nagbabay mo mohatag magunimo. Kontra ta. Unja ingon pa jud ang baji lawom pa jud ning atabay. Jamo kay timba. Jamo kay sudlanan. Ingon nagbaji jamo mo kay sudlanan usaw man nimo pagkainom. Sus dito nagasugot. Ingon Maginong Jesucristo, kung kahibaw pa lang kaday, kinsa kini nangadyo ni mog tubig, mangadyo kang tag tubig, ug hatagan kaniya og tubig sa kinabuhi. Ora maghingon ang Ginoong Jesucristo, og nahibaw pa lang kaday, og Ginoo ni hinduol nimo, di unta ka magmakuli pagpangadyo og tubig naho. Kaya ang ihatag nimo
tubig nga di lang magtagbaw og kauhaw, but tubig nga maggagayday sa kinabuhing dayon. Unsa may pamalandong natukor sa Ebanghelyo, mga igsuon? Ang Ebanghelyo ug mga pagbasa nato karon nagpahinumdom sa gitawag og kauhaw sa tao. Our thirsts in life. Daghan kitag mga kauhaw nga gibati matag karon ug unya. Gawas nga uhawon kita sa tubig, uhawon kita sa atong mga imnunon, daghang mga lawom nga kauhaw nga atong masinati. Daghan karon nga gipang-uhaw nga mga tawo. Daghan karong mga bana nga gipang-uhaw sa ilang asawa. Kay ilang asawa sige na lang atubang og laptop, kay sige atubang og online business. Giuhaw. Daghan karong mga asawa ang giuhaw sa ilang bana, presensya sa ilang bana nga naman, tuwa naman kanunay sa madjungan, tuwa na kanunay sa sugalan, tuwa na kanunay sa sabungan o buwangan. Kauhaw sa presensya. Daghan karon nga mga ginikanan nga giuhaw sa presensya sa ilang mga anak diha sa ilang katigulangon. Ngano man, wa naman sila tandaa. Wa na sila bisitaa. Wa na sila ulia. Giuhaw sila kanunay sa presensya sa ilahang mga anak. Naiuso sa mga anak ron, labi nagtuan na sa abroad, una manguli ang ilang mga anak, mo bisita rag usang adlaw sa ilang mga ginikanan. Nga di na gani mo higda. Nga naman, tuan na sa mahalong hotel sa Panglao. Nga muuli ra diha, mapa, kumusta, amin o kasa, lingkod kadiyot, lakaw. Nga no, umuuli, nga di man ta mo higda sa ato. Angay umuuli ta mo bakasyon ta anha puyo sa inyo. Kay aron makabalik lantaw ka sa mga kaagi sa panahon nga wa pa ka mabuwag sa imong mga ginikanan. Piskay ning muuli ta sa ato nga hinuon kitay modigamo, kitay magluto. Bisagikan kag Switzerland, bisagikan kag Japan, bisagikan kag Amerika, piskay og mutanda ta sa ato kitay modigamo para ni nanay og ni tatay, para ni mama og ni papa, aron makaginhawa sila, makadiskanso sila. Usahay atong pag-uli sa ato, tilaw-tilaw na lang. Gitagaan tagbakasyon gikan sa abroad nga 3 weeks, 1 day ray atong igahin para sa ato. Kay tuwa tagambak-ambak atong swimming pool kada adlaw. Nang ambak-ambak magag-swimming pool nga daghamang swimming pool dito sa gawas na buong naman kaana. Ang imong inahan o gamahan giuhaw sa imong presensya. Kauhaw. Daghan ang mga kauhaw nga bation sa tao. Na peligro ang kauhaw ug di nato matambalan. Ngano man musangko kini sa pagkauga sa atong kinabuhi. Ang pinakadako nga kauhaw mga igsuon nga kikinahanglan nato nga sa gubangon o gatubangon ang kauhaw sa Ginoo. Ang Ginoo mismo miingon sa 7 palabras, giuhaw ako. Kilimang pulong man tingali na sa 7 palabras, giuhaw ko. Ang mga kauhaw na to sa kalibutan, di na matambawan. Pinaagi lang sa mga kauhaw nga kalibutanon. Tinuod, malipay matag makainom ta. Ako, sa bago pa kong pare, usog mo ko kaazong mo inom. Kay mo angay ko nga, murag matagbaw ang kauhaw o inom. Sa dito pa ko sa Loon, Paris Vicar ko sa Loon, suko pa ko sa unag, buntagay o tagay. Misa og Sabado niya inom may usa ka container to ba hantod na ini ka buntag, ini ka Domingo buntag. O kainom ra pud sa una mga liminister nga mga giuhaw po labaw, mga liminister pong gipang-uhaw.
Sige kong balanse sa lima na ako kakaubang liminister sa unang inom, nangamatay na silang tanan. Ako na may nahibilin. Yan namin sa una, kada mag-inom, diyan mahuman, may Domingog buntag. Nga makamisa pa sa kong alas 6 media sa buntag, patanaw pa magkukuat, ito dyan mo pa ko yung sakit. Pero mag-una-una ko sa una pagmisa ko, daway tuog, siguro sa kong ngana, kaya magkainom sa bahay mo, magmukob ko diha sa misahan, ang uwaw po ng pari, matikayhan, o matikangkang wahadyan. Mo nasipiyat karon sa kalibutan, kay ang mga tao nangita og tambal sa kauhaw, nga di makahata og tambal, nakapasamot na hinoon sa kauhaw. Nagha mga tao karon nga gipanguhaw unta, pero nangitag mga pamaagi nga pagkahuman hinoon hinsamot og kauhaw. Gibiyahaan og asawa, giuhaw, gihidlaw sa may mahitabo, na morikat, gi-age na hinoon, hinsamot, nawa hinoon ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Daghana ra sa balita ron, daghana gipang age, magbantay taniana. Daghang mga tao ron nga giuhaw sa material nga mga butang, gustong angkunon ang mga butang nga di pa gustong maabot. O nga, sige, loan. O so na ba karon ng mga loan, online. Pagganahan ka taman-taman kay sus niya. Okay, hatag, claim kag kwarta. Pag human na kompromiso. Wa na kabayad. Puro utang. Ang kauhaw sa mga butang, hingsamot nga nauhaw na inong kapag-ayo, kakalisod kagunsaon pagbayad, yung mga utang. Peligro ning kauhaw, o di matambalan sa insaktong tubig. Peligro ning kauhaw sa tao, o di nato hatagan og tinuod nga pagdimdim. Kasabot mo dimdim? Dimdim, inom. Inom gamay, padimdim ako. Ang Ebanghelyo og mga pagbasa karon nagpahinumdom nga Ginoo ra gyud makahatag nato og katagbawan sa atong mga kauhaw sa kinabuhi. So sa may kauhaw nga inyong ipangbati karon. Unsa may mga kauhaw, sa may mga thirsts nga inyong gibati. Giuhaw ba mo gugma? Giuhaw ba mo pagpangga o pagmahal? Giuhaw ba mo presyo sa gasolina nga barato? Nga kamahal na kamahal na mga gasolina ron minyo man to nga upat na kadlaw ang working days kay tungod sa kamahal na sa mga panaliton. Mga kauhaw, hinaot ng atong mga kauhaw, tambawan nato sa tubig nga tinuod nga makatagbaw. Ang tubig sa kinabuhing dayon, ang Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus nga way makahatag o katagbaw sa atong mga kauhaw o mga kauhaw nga gibati espirituhanon o lawas na. Amen.